वेलकम बैक। पिछले कई रोज से इस्लामाबाद के सियासी मौसम में तूफानी बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन यही तूफानी बादल इस्लामाबाद के सियासी मौसम पर खूब बरसे और बरसे भी यौम आज़ादी के दिन 14 अगस्त को, जब वफाकी काबीना के रुकन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मुशाहिदुल्लाह ने इस कज़िये में की जलती आग में तेल डाला, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी शेख रशीद का धरना दरअसल इसके पीछे खुफिया हाथ थे। और बार बार हुकूमती ज़रियों से ये इशारे सामने आ रहे थे कि न सिर्फ ये कि खुफिया हाथ थे, बल्कि वो खुफिया हाथ दरअसल साबिक ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम और उनसे पहले ISI के सरबराह जनरल पाशा ने तरतीब दिए थे। जनरल पाशा का मामला इसलिए कोई अहमियत हामिल नहीं कर सका क्योंकि जनरल पाशा को फौज से रिटायर हुए 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और वो सियासी ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन इंतहाई नाजुक और हसास मामला था जनरल ज़हीरुल इस्लाम का, क्योंकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम गुज़िश्ता साल नवंबर में रिटायर हुए हैं और वो तमाम मामलात जो कि जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो बराह रास्त उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि जनरल राहील शरीफ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद के वाक़यात हैं। इस सिलसिले में हुकूमती इशारे दाएं बाएं राइट लेफ्ट सेंटर पिछले कई हफ्तों से आ रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इसकी तो हद हुई उस रोज़ जब जनाब मुशाहिदुल्लाह खान ने BBC को एक इंटरव्यू दे दिया और ऐन उस वक्त जिस वक्त कौम 14 अगस्त की जश्न मना रही थी और वो आज़ादी इस अंदाज से मना रही थी जिसकी मिसाल नज़ीर पाकिस्तान की हालिया तारीख में नहीं मिलती। अचानक इस पर ये बादल बरसे और वो कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए तमाम बातें हट गई और तमाम रुख हो गया और फोकस हो गया मुशाहिदुल्लाह के इस बयान पर जो कि उन्होंने बाकायदा एक टेलीविजन इंटरव्यू में BBC को दिया, जो कि नाकाबिल तरदीद है। इसकी सूरत में इसके असरात अब ये हुए हैं कि जनाब मुशाहिदुल्लाह को अपनी वजारत से फ़िलहाल इस्तीफ़ा देना पड़ा है। वज़ीर आज़म ने उस इस्तीफ़े को कबूल कर लिया है, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा रहेंगे। कहा यह गया है कि जनाब मुशाहिदुल्लाह ने ये बात गलत कही। उन्होंने क्या बात कही ये हम उन्हीं की ज़बानें आपको सुनाते हैं और उसका तज़किया करते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। BBC से इंटरव्यू कर देते हुए जनाब मुशाहिदुल्लाह की सबसे अहम बात ये थी। मीटिंग इसलिए हुई कि कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद IB ने टेप की थी। उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें कि क्या करना है कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे, मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी। इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है कि ऐसा हुआ। वज़ीर आज़म हाउस में ये टेप पेश की गई, वज़ीर आज़म ने ये सुनी, IB ने ये टेप की थी। जनाब मुशाहिदुल्लाह ने ये बात इंतहाई दो टोक अंदाज में कही है, इसमें कहीं चू चरा आपको नज़र नहीं आएगी। इससे ज़्यादा अहम इंकशाफ जो उन्होंने इस इंटरव्यू में किया वो कुछ ये था। राहिल शरीफ का रद्द अमल ये था कि जी जब उन्होंने ये इससे पूछा उनसे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से कि आप ही की आवाज़ है, बुलाया गया मीटिंग, बुलाया गया। पहले वो मीटिंग में नहीं पहले नहीं था। जब ये टेप चली उसके बाद उनको बुलाया। वो हैरानगी हुई उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए उन्हें बुलाया। उसी वक्त उनको फोन किया जी आप आए, तो आ गए। तो वो उनसे पूछा गया कि भाई आप ही की आवाज़ है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बस जो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि जी आप चले। ये किसी गली की गपशप नहीं है, ये कोई प्रेस क्लब की कोई गपशप नहीं है, ये वफाकी काबीना का रुकन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतहाई अहम रहनुमा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साबिक सेक्रेटरी इत्तलात है, वो पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा है, कहीं चू नहीं है कहीं चरा नहीं है। और आप इसमें जो इंकशाफ है या जो इसमें बात की जा रही है उसकी अंदाज़ा लगाएं कि क्या बात है। बगावत की बात है और वो बगावत की बात उस शख्स के पे उसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो साबिक DG ISI था और ये उस आर्मी चीफ के सामने ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि उस वक्त आर्मी चीफ था। और इस सिलसिले में जब मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये बात कह रहे हैं उसमें कहीं आपको झिझक नज़र नहीं आ रही है। यही नहीं बल्कि मुशाहिदुल्लाह खान ने बहुत ही मज़ीद जोर दे के कहा कि 31 अगस्त 2014 को IB और दीगर ज़राए से हुकूमत को खबर मिली थी कि असले से भरी 2 गाड़ियाँ वज़ीर आज़म हाउस की तरफ आ रही हैं। उस वक्त तक PTV पर कब्जा हो चुका था और लोग वज़ीर आज़म हाउस की जानिब बढ़ रहे थे। इसी दौरान जनाब मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि बाद में मालूम हुआ कि फौज के एक अफसर ने दोनों गाड़ियों को पकड़ा जो वज़ीर आज़म हाउस जाने की कोशिश कर रही थी। इन गाड़ियों में 25-25 क्लैशनिकोव्स थी। मुशाहिदुल्लाह खान ने इसी इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बताया गया था कि कुछ लोग वहाँ यानी कि वज़ीर आज़म हाउस पहले ही पहुँच चुके थे जिन्होंने उन क्लैशनिकोवों को इस्तेमाल करना था, बस ये असलहा अंदर ले जाने की देर थी। मुशाहिदुल्लाह ने यह भी कहा कि हुकूमत को पता चल गया था कि लंदन में ताहिरुल क़ादरी और इमरान खान के दरमियान मुलाकात में ISI के कुछ लोग मौजूद थे।
हुकूमत ये भी जानती थी कि क्या कुछ तय हुआ, किसने लाहौर से कब चलना था, कहाँ पहुँचना था और क्या करना था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भयानक, अगर ये बातें सही हैं तो ये भयानक हक़ाइक़ है, और अगर ये सही नहीं है तो भयानक झूठ है, और अगर ये भयानक झूठ है और ये वफाकी काबीना के वज़ीर की जानिब से आया तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गलती है। लेकिन शायद लग ये नहीं रहा कि हुकूमत और हुकूमत के अहम तरीन लोग इससे पूरी तरह से किनारा कश हो रहे हैं। एक कार्रवाई ज़रूर की गई है, लेकिन इस कार्रवाई के पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है उससे किसी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका एक तवील पस मंज़र है। हुकूमत के लोग मुसलसल इस बात को दोहरा रहे हैं, जो लुब्बे लुबाब है उस बात का जो जनाब मुशाहिदुल्लाह साहब ने कही है, और ये बात पिछले चंद दिनों की नहीं है, ये बात गुज़िश्ता साल से हो रही है। लोगों को याद नहीं है, लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं। बहुत अहम मौका है, ये है 29 अगस्त, जब जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ की मुलाकात हुई थी ताहिरुल कादरी और जनाब इमरान खान से। इस पर एक तूफान खड़ा हो गया था कि फौज को सियासत में क्यों डाला गया है। उसके बाद कौमी असेंबली का इजलास हुआ था जहां पे जनाब नवाज शरीफ ने, जनाब खुर्शीद शाह ने खिताब किया था। एक हंगामी कैफियत थी। इस मौके पे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने भी बात की थी, और वो बात जो आज मुशाहिदुल्लाह कह रहे हैं और दूसरे लोगों ने की थी, इस बात की इब्तिदा, इस बात के पहले इशारे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान की कौमी असेंबली की इस तकरीर में बहुत ही वाज़ेह अंदाज में मौजूद थे। ये बात जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने कही है, इसको अगर आप ताने माने एक साल पहले की गुफ्तगू से जोड़े तो आपको लगेगा कि हुकूमत का इस सिलसिले में इसरार बहुत पुरजोर है। इन दोनों जमातों ने अपने मजमूम एजेंडे को आगे करने के लिए अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको ये बावर कराने की बार बार कोशिश की है कि फौज हमारे साथ है, और इसका इजहार जावेद हाशमी साहब ने किया है। वो इस पार्टी के सदर थे। जावेद हाशमी साहब ने जो कुछ कहा है उसका सही या गलत होने के बारे में मैं कोई इजहार राय नहीं देता और न देना चाहता हूं, मगर इस बात का मैं भी गवाह हूं और मेरे पास इसके बाकायदा सबूत हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें मेरे पास थीं पिछले कई हफ्तों से जो मैं अस्करी क़यादत को, जिससे मैं आगाह करता रहा, उसकी भी एक कहानी है। मैंने आज इजाजत मांगी वजीर आजम साहब से कि मैं कुछ बात करूं, तो उन्होंने कहा कि वो बाद में। पूरे एक साल पुरानी बात है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मेरे पास इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं जो मैं अस्करी क़यादत से शेयर कर चुका हूँ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मैंने इसकी इजाज़त मांगी, मगर इसकी इजाज़त मुझे नहीं मिली। फास्ट फॉरवर्ड करें तो अब आपको ख्वाजा आसिफ साहब के हालिया गुफ्तगू समझ में आएगी। एक रीसेंट टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया। ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि वो खुद वज़ीर दिफा हैं और बराह रास्त उनकी रोज़ाना की मुलाकात थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम के साथ, और एक तरह से वो बाकायदा जिम्मेदार वजीर थे ISI के। लेकिन उन्होंने कहा कि ये साजिश में जनरल ज़हीरुल इस्लाम का भी नाम था, और फिर इस बात को उन्होंने मजीद फैलाया और उन्होंने कहा कि इस बारे में ठोस सबूत मौजूद है। जब वो हमारे पहले प्रोग्राम में तशरीफ लाए और मैंने इस सिलसिले में उनसे सवालात पूछे। जनरल ज़हीर का नाम आप इस वक्त नहीं लेना चाह रहे या? लेकिन मैंने लिया है, मैंने लिया है, उनका नाम भी मैंने लिया है, मैंने उनका नाम भी लिया है। मैं को डिनाई तो कर नहीं सकता। मैंने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है फौरन आप क्लिप चला देंगे कि मैंने नाम लिया था। मैं कैसे इसको कुरेदने की कोशिश ना करूं या जानने की कोशिश ना करूं कि अगर जनरल ज़हीर धरना तरतीब दे रहे थे तो जनरल राहील शरीफ को इसका इल्म नहीं था, या ये कि वो अपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। दोनों सूरतों में ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है मेरे मुल्क के हवाले से और हमारे इदारे के हवाले से। लेकिन मेरा बसीयत सियासी कारकुन के एक ये भी और वज़ीर दफ़ा के ये काम है कि मैं इन चीज़ों को आगे चलने दूं। हम लोगों ने मैं समझता हूं कि सुरखरू हुए हैं, हमें हर मरहले पे हम सुरखरू हुए हैं। ये लोग जो है कौम को भी जवाबदेह हैं, आपको मौर्रख को भी जवाबदेह हैं, और जो है वक्त जो है इनसे ज़रूर जो है जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो ज़रूर करेगा। मैं इसमें जो आपने बात कही है, मैं आई डोंट वांट कि इसमें मैं ज़्यादा कमेंट करूं। अच्छा, वो सबूत जो आपके पास है वो आप हमें रसाई देंगे उस तक, क्योंकि बार बार ये बात आप मुझे बुलाएंगे, मैं आपको जरूर दूंगा। ये आपका वादा है कि जो सबूत आपके पास भी बताऊंगा।
میرا آپ کا وعدہ ہے آپ مجھے بلائیں گے کسی سٹیج کے اوپر اگر قوم کو یا تاریخ کو میری ضرورت پڑی اس ٹاپک پہ بولنے کی تو میں ضرور، لیکن اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹروورسی جو ہے وہ جو میں نے سٹارٹ کی ہے میں اس کا جو ہے رسپانسبلٹی لیتا ہوں، لیکن اس کو پرسو کرنا جو ہے نا وہ میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ تو کون یہ سمجھے گا کہ مشاہد اللہ صاحب نے جب یہ بات کی BBC کو انٹرویو دیا 14 اگست کو سامنے آیا تو اسی بات کا تسلسل نہیں ہے جو کہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے 1 سال پہلے کہی تھی اور جناب خواجہ آصف صاحب نے اب سے چند دن پہلے کہی تھی، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی طرف واضح اشارہ اب سے ہی کچھ دن پہلے کیا تھا، تو کیسے ہم مشاہد اللہ صاحب کی بات کو اس سے ڈسکنیکٹ کریں؟ شہباز شریف صاحب کی بھی سن لیجیے۔ دوسری پارٹیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو ملوایا گیا، اکٹھے کیا گیا، اس کے کیا اس کے محرکات تھے، کیا اس کے پیچھے سوچ تھی، اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے۔ کون محرک تھے، وسائل کہاں سے آئے، کس نے وسائل مہیا کیے، اور کیوں کر پاکستان کو اس تباہی کے دانے لا کھڑا کیا گیا۔ یہ کوئی ذی شعور پاکستانی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کی اگر مکمل طور پر جانچ پڑتال ہوگی تو آئندہ کے لیے اس طرح کے جو پلانز ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی کہ جناب عمران خان نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جائے، اس پر بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے سابق کور کمانڈر اور سابق گورنر سندھ سابق وزیر داخلہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر، اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے جناب یاسر پیرزادہ نے جو ممتاز کالمنسٹ اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ جنرل صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر میں اپنے تجربے سے اور یہ ساری بات سن کے ایک نچوڑ نکالوں کہ یہ ساری باتیں ہیں، حکومت یقینی طور پہ حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں، لیکن میرے نتیجے میں تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام نے 28 اگست کے بعد بھی جب یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی جو سروس تھی وہ پوری کی ہے اور آنر کے ساتھ وہ اپنی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تھی اس پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور بہت گریسفلی جیسے کہ ایک 3 سٹار جنرل ریٹائر ہوتا ہے ایسے وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے ان تمام باتوں کو مسترد کیا ہے اور ان کے نزدیک یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں، یہ ڈٹرمن کر چکی ہے آرمی اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف۔ کیا میں سمجھنے میں یہ صحیح ہوں؟ میرے خیال میں اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پرویز رشید صاحب کا بیان اس سلسلے میں کافی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ نہ کوئی ٹیپ تھی، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، نہ ظہیر الاسلام کو بلایا گیا، نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، اور یہی انہوں نے کہا سچ ہے۔ تو اگر ہم ان کی بات کو جو حکومت کے اس وقت آفیشل ترجمان ہیں اگر ہم ان کی بات پہ یقین کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرا چودھری نثار صاحب کا جو آپ نے ہمیں سنوائی تقریر، انہوں نے کہا کچھ لوگ یہاں باور کرانا چاہتے ہیں کہ فوج ان کے پیچھے ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے اور میں نے وہ دیکھا اور وہ میں نے عسکری قیادت سے شیئر بھی کیے۔ دیکھیے مطلب انہوں نے شیئر کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جا کر وہ کہیں کہ یہ لوگ آپ کا نام لے رہے ہیں یا ISI کا نام لے رہے ہیں یا شجاع پاشا جو یہاں ملک میں نہیں ہیں ان کا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی میٹنگز کرائی ہیں کسی کی یا وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ باتیں انہیں ہو سکتا ہے شیئر کیوں، جس کو چیف نے معلوم کرنے کے بعد سمجھا ہو کہ اس کے اندر کوئی صداقت نہیں، اس میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی اور اس میں مواد ایسا نہیں ہے جو پریشان کن ہو۔ تو یہی بات جاوید ہاشمی صاحب نے کہی کہ وہ اشارہ کر کے کندھو کی طرف کہے تھے کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ تو مطلب سیاسی پارٹیاں اپنے مقاصد کے لیے بہت سی باتیں کہتی ہیں۔ آپ کے خیال میں تو جلیل صاحب ہم یہ سمجھیں کہ یہ دراصل یہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی، جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، جو چودھری نثار صاحب نے بات کی، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، اس میں کسی صورت سے بھی اس کے علاوہ اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہیں، اور یہ جان کے ایک فضا بنائی گئی ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیے اگر ایسی کوئی بات تھی تو مطلب نواز شریف صاحب کو ایٹ ون ٹائم جبکہ یہ ایک نجی چینل کے اوپر ایک امپورٹنٹ اینکر نے یہ بات دہرائی تھی کہ یہ ساری سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی بلکہ راحیل شریف صاحب کے بھی خلاف تھی، تو کوئی نہ کوئی حکومت کا آدمی اس کی تردید کرتا انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن ہم DGISPR نے اس سلسلے میں کہا کہ ایسی کوئی ٹیپ نہیں ہے، ایسے کوئی واقع پیش نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس کی تردید کی ہے
वो फौज के ऑफिशियल स्पोक्समैन है। और दूसरी बात यह है कि ये मेरा यकीन है कि कोई DGISI किसी सूरत में भी ऐसा काम कोई नहीं कर सकता जो जिसकी चीफ से इजाज़त ना हो। इतना बड़ी कार्रवाई करने का वो अहल ही नहीं है, क्योंकि ISI के अंदर भी चेक एंड बैलेंस है। सिर्फ खाली DGISI पर रिलाई नहीं किया जा सकता। वहाँ 7-8 जर्नल और एडमिरल्स और एयर मार्शल्स मौजूद हैं जो चेक एंड बैलेंस के ज़रिए से इत्तलाएं MI भी है पहुँचती है। एक बात बड़ी अजीब है कि अगर टेपें सुनाई गई हैं तो इसका मतलब IB वाले जो हैं वो DGISI टेलीफोन को टेप कर रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। कोई भी आदमी DGISI को शायद इसीलिए बहुत जरूरी समझा गया कि इसको फौरी तौर पे डिनाई किया जाए। यासिर फिरजाद साहब, आपने भी इस पूरी सिचुएशन को आप गौर से देख रहे हैं, आपका क्या कंक्लूजन है? हुकूमत की तरफ से कंसिस्टेंटली एक बात कही जाना, उसमें कंसिस्टेंटली एक तरफ इशारा किया जाना, फिर अचानक परवेज रशीद साहब और हुकूमत की जानिब से मुशाहिदुल्लाह साहब के इंटरव्यू के सिर्फ इस हिस्से को डिनाई कर देना, इसको झूठ करार दे देना। आखिर हुकूमत साफ छुप भी नहीं रही, सामने आ भी नहीं रही, ये मोटिव्स क्या हैं? ये पहली बात तो ये है कि जो ये वज़ीर साहब इतने शरीफ आदमी हैं और इतने वो भले मानस हैं, और आप उनकी शराफत का इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनको वजारत मिली हुई थी मौसमी तग़य्युरात की। यानी आपने शायद ही दुनिया में इस किस्म की वजारत का नाम सुना हो। यानी ऐसे ही जैसे आप उनको वफाकी वज़ीर बराए होम्योपैथिक करार दे दें। वो इतने शरीफ आदमी थे, मुझे लगता है कि उनसे जजमेंट एरर हो गया जब उन्होंने ये गुफ्तगू की। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये कोई गली महल्ले की गुफ्तगू नहीं थी, वो एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे बाकायदा। जजमेंट एरर शायद उनसे ये हुआ कि जब ये बातें हो रही थी, जिस तरह के आपने भी क्लिप्स चलाए हैं मुख्तलिफ, तो उन्होंने शायद ये समझा कि ये टॉक ऑफ टाउन है एंड इट्स नॉर्मल नाउ, ये इस तरह की बातें करना। नहीं, अच्छा, आप ये बताएं कि अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, इससे पहले 1 साल पहले जनाब चौधरी निसार साहब ने बात की, मीडिया की अनगिनत स्टोरीज मौजूद हैं इस हवाले से, और फिर अब मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा। ये से मुझे समझाने की कोशिश करिए आपकी दानिश्त में, ये एक सोचे समझी एक निज़ाम है, एक तरतीब है जो हुकूमती लोगों ने तरतीब दी है, या हर आदमी अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कह रहा है? मेरा ख्याल है कि इतना तो शायद मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ऐसी ये इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स ए मैटर ऑफ ओपिनियन, कि ये सिर्फ इस हद तक कहना कि ताकि थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं मुतलका हलकों तक ये बात पहुँच जाए कि जी हमें अवेयरनेस थी इस बात की। लेकिन मेरा जो कंसर्न है इस वक्त वो ये है कि इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है, जमहूरियत कमज़ोर हुई है। 11 मई 2013 को जितनी जमहूरियत इस मुल्क में मजबूत थी, आज जब हम वहाँ पर मैं बात कर रहे हैं तो इससे जमहूरियत कमज़ोर हुई है, जो कि मेरे लिए बहुत परेशान कुन बात है। ये कोई इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि आप भी या मैं भी या जनरल साहब भी, कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर होते नहीं देखना चाहता। आपके ख्याल में ये सारी गुफ्तगू जो कि तमाम वज़रा साहिबान ने की है, बहुत ही अहम सरकारी और जो सियासी इस वक्त हुक्मरान जमात के बहुत ही कलीदी लोग हैं, इन सब ने ये सारी बातें की हैं। आपके ख्याल में ये सब ऑफ द कफ इतनी गैर जिम्मेदाराना बात और इतनी गैर जिम्मेदाराना से फजा बन जाना और एक बहुत ही हिजानी माहौल बन जाना, आपके ख्याल में ये सब ऑफ द कफ बातें की गई है? नहीं, मेरा ख्याल ये है। जी जनरल साहब से पूछ रहा हूं मैं। जी जनरल साहब। जी सॉरी मैं नहीं समझता कि ये कैजुअल टॉक है, ये ऑफ द कफ है। ये एक मुसलसल जो है एक कैंपेन चलाई जा रही है और ये बातें फैलाई जा रही हैं, और मैं नहीं समझता कि मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत सादे आदमी हैं, वो बहुत जहांदीदा आदमी हैं, वो बहुत मशहूर आदमी हैं और वो बहुत अच्छे सियासतदान हैं। उनको नवाज शरीफ साहब का बहुत ही करीबी उनका कॉन्फिडेंस है उनमें, और वो इस किस्म को जब इंटरव्यू दे रहे हैं और बात अगर कह रहे हैं, देखिए ना, कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्विटर चल जाए उसकी बात आप कोट करें, आप तो खास तौर पे कह रहे हैं साफ साफ। और ये बात जब सबसे बड़ी बात ये है कि कह रहे हैं तो जो हुकूमत का स्पोक्समैन वो कह रहे हैं ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, कोई टेप थी ही नहीं। तो अब ये जो बातें और फिर जो बयानात हैं जिस तरीके से चले पिछले 1 साल में और ये कैंपेन बिल्डअप हुई है, वो यही है कि किसी अदारे को चेक पे रखा जाए या आवाम की नज़रों में बताया जाए कि ये मतलब कि कोई मसला ठीक नहीं और हम ठीक काम कर रहे हैं। आवाम का अपनी एक राय है, वो समझते हैं कि कुछ अदारे बहुत बढ़ चढ़कर मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ इदारों से मतलब आपका पाक फौज है ना जनरल साहब?
جی آپ سمجھ لیجئے وہی آپ عوام کی تو ریٹنگ یہی آج بھی ایک اپنا گیلپ پول آیا ہے، اس نے یہی بات کہی ہے کہ پاکستان میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے اور پاکستان میں امن لانے کی کوشش کر رہا ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے، جو کچھ میں فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتا ہوں، کہ راحیل شریف صاحب ڈیموکریسی کو مضبوط چاہتے ہیں کہ ہو جائے ملک میں. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین حیدر صاحب، جناب یاسر پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑا اہم سیاسی مسئلہ چل رہا ہے کہ کسی صورت سے MQM کو پارلیمنٹ میں واپس لایا جائے، اور وہ ہو رہا ہے جس کی توقع شاید نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان کراچی پہنچے ہیں. کل اطلاع یہ ہے کہ وہ 9-0 جائیں گے. الطاف بھائی سے بار بار بات کر رہے ہیں، انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں. فضل الرحمان الطاف بھائی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. زبردست دلچسپ سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی پوری سیاسی قیادت کوشش یہ کر رہی ہے کہ MQM کو واپس پارلیمنٹ میں لائے جائے. قانونی آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ استعفے تو ہو چکے، کیونکہ MQM کے اراکین پارلیمنٹ بدست خود یہ استعفے اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر سندھ اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو دے کر آ چکے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ استعفے ہو گئے. اب مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں یا کوئی تعویل نکالی جا رہی ہے کہ کس کے ذریعے MQM کو واپس لایا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے سیاسی ماحول کی یہ ضرورت ہے. MQM کے لیے یہ بہتر موقع ہے، اور پچھلے کئی ہفتوں کے اس زمانے کے بعد جو کہ MQM کے لیے شدید ترین اور اس کے قائد جناب الطاف حسین کے لیے شدید ترین دباؤ کا زمانہ تھا، کچھ بحالی کا آثار پیدا ہوئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ MQM کے استعفے اور اس کے جواب میں پاکستان کی سیاسی قیادت کا رد عمل وہ ہو رہا ہے جس کی توقع اس سے پہلے کبھی نہیں کی جا سکتی تھی. مولانا فضل الرحمان اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت کی، جناب نواز شریف کی حکومت کی، کہ MQM کو منایا جائے، جناب الطاف حسین کو منایا جائے، ان کو پارلیمنٹ میں واپس لایا جائے. اس کے لیے جناب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلسل الطاف بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. انہوں نے الطاف بھائی سے گفتگو بھی کی ہے لنڈن میں، اور اب وہ کراچی پہنچے ہیں تاکہ کل وہ 9-0 جائیں اور MQM کی قیادت کو منانے کی ابتدا کریں. MQM اس سلسلے میں کہتی ہے کہ وہ اپنے مطالبات منوائے گی اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں جانے نہ جانے کے بارے میں فیصلہ کرے گی. اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے انتہائی فعال ترجمان جناب حیدر عباس رضوی نے. بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے ہیں، الطاف بھائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گفتگو بھی ہو گئی ہے، وہ 9-0 بھی آنے والے ہیں. یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ الطاف بھائی سے گفتگو ہو جائے، 9-0 آ جائے، 90% تو بات ہو ہی جاتی ہے، اس کے بعد 5-10% جو ہے وہ پھر بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ کچھ دنوں کی بات ہے اور رسمی کارروائی باقی ہے، MQM نے پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم جن کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی ثالثی کے کردار کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین نے ان کو بحیثیت ثالث قبول کیا ہے. کل جب مولانا فضل الرحمان صاحب 9-0 تشریف لائیں گے تو وہاں پر وہ ہماری داد اور فریاد کو سننے کے لیے زحمت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میرے خیال سے جو مذاکرات کی صورتحال ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی. تو کل وہ یہاں پر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر MQM کے جو وفد ہے اس سے ملاقات ہوگی. ہو سکتا ہے قائد تحریک جناب الطاف حسین سے ایک بار پھر گفتگو ہو، اور جو مذاکرات کے راؤنڈز ہیں وہ اسلام آباد میں ہونے ہیں. اچھا، اس کے لیے رضوی صاحب MQM نے اس کے لیے اپنے، میں اسیوم کروں کہ مطالبات کی فہرست اور اس کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ طے کر لیے ہیں، اور ہم یہ سمجھے کہ یہ صرف یہ آنے جانے سے کام نہیں بنے گا، یہ ٹھوس مذاکرات ہوں گے جس میں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا. خان صاحب، ظاہر ہے کہ ایک تو وہ 19 نکاتی فہرست ہے ہمارے مطالبات کی جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران پیش کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ کم و بیش وہی نکات ہیں جن کے اوپر مذاکرات ہونے ہیں. تو مولانا صاحب بحیثیت ثالث اس میں ضرور اپنا انتہائی اہم کردار ادا کریں گے، مگر مذاکرات میں ظاہر ہے کہ پھر حکومتی ارکان کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو براہ راست اب تک کانٹیکٹ ہوا ہے وہ اسحاق ڈار کی جانب سے ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے باضابطہ کہا گیا ہے کہ آپ آئیے بات کریں. جی ہاں، ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب کا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے مسلسل اس ضمن میں رابطہ رہا ہے.
آج بھی یہ رابطہ برقرار ہے، گو کہ مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں کل 9-0. تو لہٰذا آپ یوں سمجھیے کہ مولانا صاحب ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور حکومت جو ہے وہ فریق ہے جو MQM کے جو تحفظات ہیں وہ ان کو سنے گی. بہت بہت شکریہ جناب حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ تھے. آئندہ چند دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہوگا. خیال یہی ہے کہ مذاکرات ہوں گے حکومت اور MQM کے درمیان، اور اس کے بعد شاید اتنا مشکل نہ ہو کہ MQM کے اراکین پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. ایسے کیسے چلے گئے؟